কৈছে তই কিয় ফোপাইছ? মই এক্সাৰচাইজ কৰিছো, তইহে মেথা ফোপাই আছ। আপুনি ইমান ঘামিছে, মোৰচোন ঘামটো নোলাই চা। ষ্টকত নাই চাগে। আছে মই ৰাতিতে কম্বল লৈ শু, ৰাতিপুৱালৈকে ভেজেজীয়া হৈ থাকো চা। মোৰ যিটো এক্সাৰচাইজ কৰিলে ওলাই, তোৰ চাগে কম্বল ল'লেহে ওলাই। কম্বলৰ ঘামটোত বাৰু ছবিটো যাবনে চা? চপৰা চপৰকে খহি যাব চাবিচোন। মাংস আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰক, মই আহি আছো। কিয় লাগে অ ল'ৰা? ব্লেংকেটখন দিয়া। তোক ব্লেংকেটখন কেলে লাগে জাষ্ট অকণ ঘাম উলিয়াম, তাৰপিছত ঘূৰাই দিম দিয়াচোন। কি ঘাম ওলোৱাই ঘূৰাই দিম? ঘাম? অ এই যে গা পা যে এক্সট্ৰা পানী এটা ওলাই যে, তোমালোকৰ ব্লাউজ যেন তিতি যায় যেন, নিমখে লাগে যেন। ঐ কামত আছো, একদম ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবি, যাচোন ইয়াৰ পৰা। দিয়াচোন ব্লেংকেটখন। তোক নিদো বুলি কৈছো নে নাই? পইচা একদম সঁচা। চেলেঞ্জ। চেলেঞ্জ যা। ই মানে ব্লেংকেটখন নিহে এৰিব। ঐ ল'ৰা ঘূৰি আছোন, ঘূৰি আহ। কি নিলে বাৰু? ঐ কোন সেইটো কোন? কি নিলে ই? ব্লেংকেটখন লৈ গৈছে, যাওকচোন আপুনি লৈ আহকগে। নেলাগে, দিবহি। এ হাঁহি থাকিব নালাগে, ব্লেংকেটখন লৈ আহকগে। দিব, তুমি ভাত বহাগে, মই গা ধুওঁ, যোৱা। একদম মানে আহক সোনকালে আহক। এইটো মানুহেই নে জীৱ জন্তুৱে নে বোমেই বা? চিকিউৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হ'লেও আমাৰো ভয় বোলা বস্তু এটা আছেইতো নে বাৰু? টকা পইচা হ'লেতো লছ খাই যাম। এবাৰ দাঙি চাওঁৱেই নেকি? আপুনি বোলে মোক নিজৰ বুলি মাতিছিলে, কওক। পৰহিটোক অৰ্ডাৰ কপি এটা ডিটিপি কৰিবলৈ দিছিলো। পৰহি ছাৰ। হয় ছাৰ, মই কৰি দিম দিয়ক। ৱৰ্ড ফাইল এটা কপি কৰি থবলৈ দিছিলো। পৰহিয়ে দিছিলে দিয়ক, মোৰ মনত আছে, মই কৰি দিম আজি। কালি ড্ৰাফ্ট এটা তোক বনাবলৈ দিছিলো। কালি আপোনাৰ ৰ'ব দেই, মোৰ মনত আছে, 5:45 দিছে, মই কৰি দিম, মই আজিয়ে কমপ্লিট কৰি দিম আপোনাক। তাৰ মানে তই তিনিওটা কামৰ এটাও কৰা নাই। ছাৰ মই মানে ভাবিছিলো তিনিওটা কাম একেলগে গোটাই লৈ এক কোবাত চাটাই মাৰি দিম। ছাৰ। আহিলা? হয় ছাৰ। ননচেন্স। মই জেকেট কিবকে লাগে। ইহঁতৰ আকৌ কি হ'ল? অভদ্ৰ নেকি তই? মই যদি অভদ্ৰ আছো, তুমি হৈছা পইচা পাগল। এই মস্ত গৰমখনত ব্লেংকেটখন লৈ কি কৰি আছ? এক্সাৰচাইজ কৰিছো বাচ্চাবা। কি এক্সাৰচাইজ? মানে এক্সাৰচাইজ কৰি মই ঘামি যাম, ঘামৰ লগত মাংস চব বাঢ়ি হৈ যাব, তাৰপিছত যেন মই হিৰ' হৈ যাম। তই নেকি শ্বাহৰুখ খান? শাহৰুখ খান। পাগল হৈছ তই? মই পাগল হৈছো নেকি বাৰু? সঁচা সঁচা?
গৰম লাগিছে গৰম লাগিছে মোৰ পাহৰ বুলি ক'ব আহিছে এইখিনিতে কথা এষাৰ তুমি মন কৰিবা তোমাক মই কি অসভ্যালি কৰিলো নিজৰ বুলি একদম গা ছিগি ছাৰ ছাৰ ই মোৰ গেটৰ মুখৰ পৰা মনে জুমি চাই আছিল পিএছএফে মোক সন্দেহ কৰিছে জানেনে ভাবিছে ই সদায় সদায় মোৰ গেটৰ মুখৰ পৰা তেনেকে জুমি চাই থাকে মোৰ লগত কথা বতৰা পাতে এতিয়া পিএছএফে মোৰ লগত মাতবোল কৰা বন্ধ কৰি দিছে ইনচে মিলিয়ে ছাৰ হেৰা তোমালোকৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটো ইমান থুনুকানে আৰু ঐ ছাৰ তইনো গেটৰ মুখৰ পৰা মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ জুমি আছিলি কিয় ভিতৰত যাব নোৱাৰিলি ছাৰ হাতক কমে ইজিকে ধৰিব নেকি কিয় ডেনড্ৰফৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে সংসাৰত জুই লগাই দিলে ই মোৰ হ'ব তৰামা বাইদেউ তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে তোমালোকৰ সংসাৰ জুই কুৰা নুমাবলৈ মই ফায়াৰ ব্ৰিগেড হৈ তোমালোকৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ম। ওলাচোন ওলা আশীৰ্বাদ কৰিম ছাৰ মোৰ ছোৱালী তিনিজনী কি হ'ব ছাৰ একো নহয় অ' তৰা তুমি BSFক ফোন লগোৱা মই মাতিছো বুলি কোৱা মই সকলো কথা তেওঁক বুজাই দিম যোৱা ফোন লগোৱা কি কৰি আছ মা ঘাম ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে টোপাল ঘাম নোলাইছে ছাৰ ওলোৱা নাই ন ৰ'দত বহিব লাগিব ইমান গছ আছে ক'ত ৰ'দ পৰিছে ছাৰ ৰাস্তাৰ মাজত বহি ল কালি তোৰ অভাৰ টাইম ডিউটি আছে ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিবি আৰু ৰাতি কিমান দেৰি হ'ব এইটো ঠিক নাই কালি কিবা আছে নেকি ছাৰ ৰাতিপুৱা ৰিচিপশ্যনিষ্টৰ ইণ্টাৰভিউ আছে মানে ছাৰ বৰ্ডত বহিব লাগিব নেকি ছাৰ কিহৰ বৰ্ড ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত ছাৰ ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত বহিব পৰা হলি তই চাকৰিত থাকিব মন আছে চৰি ছাৰ এনেই মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল বেলেগ না যেন আৰু এনেকুৱা কথা নোলায় হা যোৱা ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত বহিবহে ओ बाऊ कौन है तू उत्तरी ओ मोहन ये छोरा तो सच में बावड़ा हो गया है और भाड़ में जा मेरी बला से वो ये के लगा रखे है भाई কাক বিচাৰিছে हवलदार कृष्ण के कमल। कृष्ण कमल खटनियार हाँ जी क्या काम है सीओ साहब से मिलना है आई सी भाई हमारे फौज में तो सीओ ही का है या हाँ देखिए भाई साहब ये जो सीधा रूम है हाँ ये हॉल रूम को सर्च दीजिए हाँ इसके बाद जो वो सोता रूम है ना उस रूम के में भी हमारा सर का रूम है वाह बावड़ी पूछ ने हिंदी की माँ बहन एक कर दी भाई आपने जो भी कहा है ना हमारे माथे के ऊपर से गुजर गया हाँ। अब मुझे जाना क्या है मुझे पता है बाजू ये बाजू पता नहीं रखूं मैं चौहान जी सर आप गलत मत समझिए वो हम लोगों का ही स्टाफ है लेकिन उसका पेज थोड़ा ढीला है हाँ जी हमारे भेजे में आपकी बात समझ में आ गई जी आपको भी सॉरी और
तुमको भी सॉरी तोरा। ठीक है, तुम भी कभी मुझ पर शक मत करना। वो नहीं करूंगा जी, फिर से सॉरी। ओके जानू। अब मिश्री मत घोलियो। ओ सागो मिल गया ना? हाँ जी मिल गए, बातचीत भी हो गई हमारी। ओ किकरा सिनी पैसे ना ये मैं भी ऐसे। अच्छा अच्छा, तभी तो मेरे नमस्ते जी। मन में ख्याल आया कि कौन है। होया होया। अच्छा हाँ क्या है ना जुआ जी? हाँ जी जमाए। जमाई जी, ये हमारा जो स्टाफ है, स्टाफ में ये औरत और हम माता बहनों भी बहुत प्यार होता है हमारे बीच में। हाँ ये एकदम हमारा दीदी जैसा, माने बहन जैसा है। और हमारा रिलेटिव से भी एक तान है जमाई जी। और क्या है ना मेन बात कि हमारा बीज अनैक्य के बीज एक ऐक्य है। हिंदी सुना क्या? नहीं, कैरी ऑन। हाँ और क्या है ना, अब तो नहीं रहते हो ना असम में, तो क्या हो रहा है, थोड़ा हमारी दीदी कभी कभी बच्चे को ले आना पड़ता है, तो हम ऐसे उमला जमला करते हैं। अच्छा लगता है आपका बेटिया का। এইটো কিয় অন কৰিলে? আপুনি কুলাৰ অন বুলি ক'লে? বুজি পোৱা নাই মানে। ওইটা মনে নুবুঝা আৰু देखिए सार की ढिला प्यारा है। ओ बावड़ी पूछ। हाँ? ओ सर जी के कैरी ऑन का मतलब ये है कि हमारे बीच में जो बातचीत हो रही है ना, उसको चालू रखो। ओ, आहा। तो ठीक है, चलिए बातचीत करते हैं ना। हाँ जी बातचीत जाओ सर। ठीक है जाइए। जय राम जी की। जय राम जी की। हमें भी आऊँ। थोड़ा सर हिंदी শুনিবা আৰু আমাৰ ইয়াত। দাদা অ দাদা কম্বলৰ ৰাস্তাৰ মাজত কি কৰি আছে? এক্সাৰচাইজ কৰি আছো। কি এক্সাৰচাইজ কৰি আছে? ব্যায়াম কৰি আছো, ব্যায়াম। ৰাস্তাৰ মাজত এইখনলে মানুহে এতিয়া ব্যায়াম কৰে নি? পাগল নেকি? কাক পাগল কৈছো? ঐ যা যা, অ যা। জাতি বাঁহটো এইটো। मतलब आप भी हवलदार है, मैं भी हवलदार हूँ, सेम सेम। हाँ वो तो है। अब तो 1 साल बाद आया। हाँ भाई छुट्टी नहीं मिलती। तोरा बोला था कि माघ बिहू में आप आएगा, लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिला। माघ बिहू, माघ बिहू, माघ का बिहू के हुए? हाँ हमारा 3 बिहू है, ये 20 का बिहू है। हाँ इसको माघो बिहू और भोगाली बिहू भी बोलते हैं। हाँ अच्छा बिहू तो बिहू हुए है ना, तो थारे इस माघ बिहू में भी डांस हुए है के? डांस में आजकल तो सब बिहू कॉकटेल हो गया है। इसमें भी होता है लेकिन कम होता है। मेनली ये खाद्यों का बिहू है। खाद? अब खाद का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये इस बिहू में पत्थर से धान भर उठता है, सारा उभय नदी हो जाता है। एक और नया शब्द, उभय नदी। उत्तरी और थारे ब्रह्मपुत्र नदी के बराबर, वही ना? नहीं 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 नहीं, ये पानी का नदी नहीं है, ये उभय का नदी है। ओए हवलदार के क्या ये थारे उभय नदी का के मतलब? मतलब? हाँ इस बिहू में ना अभाव नहीं होता है। इस बिहू में हमारा लोग बहुत खाता है, सिरा दही खाता है, पिठा पना खाता है, और जो बिहू के आग दिना है ना, उस दिन उरुका भी खाता है। खाता नहीं, उरुका में खाता है। आग दिना में मेजी घर सस्ता है, 20 दिना में जलाई देता है। जला देता है? और ये तो बहुत ही बुरी बात है, क्यों जला देते हैं? वाला घर है, हमारा नियम है, हमारा परंपरा है। रात को घर बनाता है, खाना खाता है, कुआं में घर का जला देता है। बाप रे ओ तेरी। ओए ठहर जाओ ओए हवलदार। ओ यार तुम लोग काटते हो, हैं? त्योहार में दंगे करते हो, घर जला देते हो। धंधे काजिया? नहीं नहीं नहीं, ये हमारा नियम है ना। खाना खाते हैं, अलग अलग घर से हम लोग हाँ पर शुरू करते हैं। मैं भी बचपन में सू टाइप का लड़का মানে আছিলো, মই ধেমালি কৰিছিলো তেতিয়া। हाँ और थारे कहने का मतलब ये है कि पुलिस होकर भी चोरी करते हो। ये तो बहुत
बुरी बात है, क्राइम है ये वो वाला शू नहीं है वो, ये फूटी वाला शू है। फुर्ती वाला चोरी। हाँ। वो थारे कहने का मतलब है तफरी वाला चोरी। और चोरी तो चोरी हुए है, चोरी कैसे तफरी वाला हो सकता है? हेते ये एरिया पुटका को बुझिए ना पाए घंटा। বুজাব তো পাৰিব লাগিব। और केना के बुझाब? ये सर, ये हवलदार साहब के बात करे से कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर।